अच्छा MHS भी आ गए हैं वापस। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक। वो सॉरी मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ वो मक्खन ट्रेड, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इस पे कोई अच्छी बुक है तो वो भी रिकमेंड कीजिएगा। लेकिन थोड़ा वो तो आप मक्खन ट्रेड जो किताब ही नाम उसका है पट्रिशा क्रोन की, वो थोड़ी सी आउटडेटेड है। उसके अंदर से कुछ चीजें जो हैं वो उसने वापस ली थी, जैसे कि उसने कहा था कि हजरत मोहम्मद कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो अब कुछ एविडेंस है ऐसा कि मोस्ट प्रॉब्ली देयर वाज समथिंग जिसके ऊपर हजरत मोहम्मद की पर्सनैलिटी खड़ी की गई। ठीक है, तो कुछ और चीजें थी, मगर मक्कन ट्रेड जो है ना, जो लग्जरी ट्रेड था मक्का में, वो सिर्फ 2 सेंचुरीज में हुआ था। ठीक है, 1 सेंचुरी BC से लेके 1 सेंचुरी AD तक जो लग्जरी ट्रेड था ना, स्पाइसेस और इस तरह की चीजें जो कि इंडिया से आती थी और फिर वो यमन के जरिए अरेबियन पेनिनसुला में चढ़ती थी और फिर वहां से वो आगे जाती थी। ठीक है, वो खत्म हो गया हुआ था। सही है, क्योंकि असल में जो लग्जरी ट्रेड होता था वो बाइजेंटाइन रूल जो था ना, जब तक वो कंसोलिडेटेड था इन ईस्टर्न प्रोविंसेस में, जुडेया वगैरह में। ठीक है, वो कॉन्स्टेंटीन के वक्त के तकरीबन 50 साल बाद, यानी 5th सेंचुरी के शुरू में वो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था और रोमन आर्मीज जो थी ना वो रिट्रैक्ट करना शुरू हो गई थी। इवन के जिसको मक्कन ट्रेड कहते हैं उसमें सिर्फ चंद चीजें ट्रेड होती थी, जानवरों की खालें, चमड़ा, ठीक है, मक्खन, और कुछ और चीजें थी जिनका ट्रेड होता था, खजूरें और खजूर की के प्रोडक्ट्स, चटाइयां वगैरह, इस तरह की चीजें। तो हिजाज के लोग जो थे वो यही बना के नॉर्थ में ट्रेड करते थे, उनके पास कोई लग्जरी ट्रेड नहीं रहा था। जो अरब लग्जरी ट्रेड था वो नेबतियंस का था, और नेबतियंस जो थे वो हिजाज के लोग नहीं थे, वो नॉर्दर्न अरेबिया के लोग थे, और वो उनका जो ट्रेड रूट था उसका भी एक बहुत छोटा सा पोर्शन था जो हिजाज से गुजरता था, क्योंकि वो ईस्ट से इराक के जरिए और ईरान के जरिए लेके आते थे इंडिया से स्पाइसेस और चीजें, और उनको फिर वो जो रोमन प्रोविंसेस थे, ईस्टर्न प्रोविंसेस, बिजेंटीन प्रोविंसेस, उनके अंदर उनका वो ट्रेड करते थे। तो मक्कन ट्रेड जो है कि अब एक बात है, मक्कन ट्रेड असल में है क्या है? सिंपल बात है, हदीसों में और तारीख तबरी में, तबकात इब्न साद में ये लिखा है कि मदीने से हजारों, मक्के से हजारों ऊंटों के काफले तिजारत के लिए जाया करते थे। अब मसला ये है कि अभी जैसे मैंने परसों वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने वो बात की थी कि गजवाए बदर, परसों नहीं कुछ दिन पहले, गजवाए बदर की असल वजह क्या थी, तो उसमें अबू सुफियान जो काफला लेके आ रहा था उसके अंदर 1000 ऊंट थे। ठीक है, ये लिखा हुआ है तारीख तबरी में। अब ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि 1000 ऊंटों वाला काफला मुश्किल है बहुत कि मक्के से निकले या मक्के में आए, क्योंकि मक्का जो है ना, जो मक्का जो करंट सिचुएशन में मक्का है, ये इतनी रिसोर्स स्केर्स जगह थी कि यहां पे रिसोर्सेज की इतनी सख्त कमी थी कि ये कोई वैल्यूएबल ट्रेड कर ही नहीं सकता। इवन के अगर हम ऑटोमन एम्पायर और अब्बासीद कैलिफेट के दौरान मक्का की सिचुएशन देखें तो मक्का के अंदर से कोई प्रोड्यूसेबल गुड्स नहीं गुजरते थे, ना लेके जाए जाते थे। तो ये कहना कि जो मक्का के रहने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ा एक ट्रेड नेटवर्क कंट्रोल करते थे, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है असल में। और इस बात को थॉरली असल में डीबंक किया जा चुका, और इस्लामिक हिस्टोरियंस इस पे बस टामक टोइयां और बगलें झांकने के अलावा और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये लेदर का ट्रेड करते थे, ये डेट्स से रिलेटेड और डेट पाम से रिलेटेड इन चीजों का ट्रेड करते थे, इसके अलावा ये कुछ और छोटी मोटी चीजें थी जिनका ट्रेड करते थे। अब हिजाज के इलाके में और यमन से नीचे बहरेन में चांदी भी निकलती थी, मगर ये याद रखें कि उसका ट्रेड रूट जो जाता था ना चांदी का, वो सारा ईस्ट से जाता था, ईस्टर्न साइड से, नीचे से होता होता वो ईस्ट की तरफ से जाके फिर वो ऊपर कतर वाली साइड से ऊपर जाता था। तो ये यहां से हिजाज से कुछ नहीं गुजरता था। मक्का एक ऐसी जगह पे है कि कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट वहां से गुजरता ही नहीं है, और जो पुराना ट्रेड रूट था वो भी ताइफ से गुजरता था, जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट से कनेक्टेड जो ट्रेड रूट हिजाज से गुजरता था वो ताइफ से गुजरता था, और ताइफ जो है वो मक्का से तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के फासले पे है, वहां से ये गुजरता था। और जो सिल्क रूट से कनेक्टेड हिजाज का ट्रेड नेटवर्क था उसके अंदर यमन आता है, बहरेन आता है, उसके अंदर ताइफ आता है, उसके अंदर नजद आता है, उसके अंदर यसरब आता है, उसके अंदर तबूक आता है, मगर उसके अंदर मक्का नहीं आता। इवन के
جب اسکندر اعظم مر گیا اور اس کے بعد ٹولمی ڈائنسٹی آئی, ٹولمی ڈائنسٹی جو تھی وہ مصر میں تھی, اور ٹولمیز جو تھے انہوں نے کارٹوگرافرز بھیجے تھے حجاز کی میپنگ کے لیے, اور وہ کارٹوگرافرز جو تھے انہوں نے میپس بنائے تھے, اور ان میپس کے اندر یسرب ہے, طائف ہے, الا ہے, الا اس کے اندر کتنے, ہیرا ہے, بڑے بڑے دوسرے شہر ہیں, بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے ہی تھے وہ بھی, مگر مکہ نہیں ہے ان کے اندر. کارٹوگرافی صرف ٹولمیز نے نہیں کرائی, رومنز نے بھی کارٹوگرافی کرائی, الیگزینڈر نے بھی کارٹوگرافرز بھیجے تھے حجاز میں, پرشینز نے اپنی کارٹوگرافی میپس بنائے ہوئے تھے حجاز کے. ان سب کے میپس میں کہیں بھی مکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ٹولمیز نے میپس کے اوپر, جو مسلمان اپولوجسٹ ہیں وہ مینٹل جمناسٹک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ کہ ایک جگہ ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے مکروبہ, یہ کہتے ہیں جی یہ مکہ ربا ہے جی یہ, اور یہ جی مکہ ہے. حالانکہ مکروبہ جو ہے وہ صرف ایک میپ ہے جس کے اوپر ٹولمیز کے میں وہ آیا, اور نہ اس سے پہلے کسی میپ میں کبھی وہ آیا اور نہ اس کے بعد میں وہ آیا. اور مکروبہ جو ہے, کیونکہ پرانے لوگوں کے جو میپس تھے وہ کوئی سیٹلائٹ گائیڈنس سے تو بنتے نہیں تھے, ان کی پروجیکشن غلط ہوتی تھی. انہوں نے یمن بہت بڑا دکھایا ہوا ہے, اور جو ڈیزرٹ ہے حجاز کا اسے بہت چھوٹا دکھایا ہوا ہے, اور جتنی بھی چیزیں بہت ساؤتھ میں یمن میں ہے نا وہ اٹھا کے انہوں نے کافی نارتھ میں لے آئے ہیں. تو جو بیسیکلی مکروبہ جس جگہ کو کہتے ہیں وہ جگہ یمن میں آج بھی موجود ہے, اس کا نام ہے مغربۃ الحریش. حریش ایک شہر ہے, بیسیکلی وہ جگہ ہے جسے مکروبہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے, یہ مکہ جو ہے نا ایسے ہی لگتا ہے ابھی تک کہ مکہ ایک فکشن ہے. جو اب والا مکہ ہے نا یہ فکشن ہے, یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی سیٹلمنٹ ہے جس کو عرب میں بسایا گیا. کب یہ بسایا گیا یہ نہیں پتا, ایون کہ بہت سے لوگ یہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اصلی قبلہ تھا وہ ناردرن عربیہ میں کسی جگہ تھا. ٹھیک ہے, وہ ٹیسفون سے ڈمیسکس کے درمیان میں کہیں تھا, یہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے پرانوں نے. ٹھیک ہے, جو کرسچین اور دوسرے ہیں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ, میرے خیال ہے جان آف ڈمیسکس ہے, کوئی اور ہے مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے. اس پہ میں نے ویڈیو بنانی ہے ایک نا, غالب کمال ویلاگز پہ میں بناؤں گا. تو اس کے اندر یہ کہاں سے آئے تھے عرب, اور ان کا مین کعبہ کدھر تھا یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کعبے عرب میں اور بھی تھے, تو مکہ میں آیا کوئی کعبہ تھا بھی یا نہیں یہ بات کہنا بہت مشکل ہے. کیا مکہ سے کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ, کوئی سلک روٹ کی برانچ گزرتی تھی؟ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے, یہ بات ٹوٹلی جھوٹ ہے, کوئی نہیں گزرتی تھی. حضرت محمد کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہاں حضرت محمد مدینے آئے, مدینے میں وہ رہے, اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے, مگر وہ آئے کہاں سے تھے یہ نہیں ہم کہہ سکتے. حضرت محمد نے کیا کبھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. بعد میں کوئی لیجنڈ بنایا گیا ان کے اوپر, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اسلام کی ارلی جو تاریخ ہے نا, ارلی ہسٹری, وہ ایک شراؤڈڈ ان مسٹری ہے اصل میں. ٹھیک ہے, بالکل جی. اور اس کے اوپر یہ آپ درست کریں, مکہ ربا والی جو آپ نے بات کی نا, یہ ضیاء سردار نام کے ایک بندے نے کتاب لکھی ہے, مکہ دا سیکرڈ سٹی. میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں, اور واقعی یو آر رائٹ کہ اس کے اندر اس نے اس شہر کا نام لکھ کے تو اس کو ایٹریبیوٹ کیا کہ شاید یہ مکہ کی بات ہو رہی تھی. وہ بھی بالکل میں نے سٹارٹ ہی کی ہے بک. دوسری بات, اگر آپ کچھ مکی صورتوں کو دیکھیں تو ان کے اندر فصلوں کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے خدا نے فصلیں کیسے کاشت کی, تو ادھر تو فصلیں ہوتی نہیں تھیں. تو اس سے بھی تو ہماری اسی بات کو تقویت ملتی ہے نا کہ یہ ایسی جگہ پہ نازل ہوا ہے جہاں پہ فصلیں تھیں. مکے میں تو گھاس نہیں اگتی تھی, پہلی بات یہ ہے. اور بلال جو فصلیں کہاں سے آئیں؟ ہاں نا, بلال جب بیمار ہو گیا نا اینڈ پہ, تو وہ یاد کرتا تھا مکے کو اور کہتا تھا میرے ارد گرد مکے کی گھاس ہوتی, تو مکے میں تو گھاس اگتی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ حضرت محمد تاریخ تبری میں لکھا ہے, اور کچھ حدیثوں میں بھی ہے شاید یہ بات, کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی تو ابھی انہوں نے اپنی میرج کانسومیٹ نہیں کی تھی. ان کی کانسومیشن جو ہے نا میرج کی تاریخ تبری میں یوں لکھی ہے کہ جب وہ آئے نا حضرت عبداللہ گھر, اور حضرت آمنہ نے ان کو دیکھا, تو ان کے اوپر نا ساری مٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ کھیتوں میں کام کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت آمنہ نے انہیں کہا جی جاؤ پہلے نہا کے آؤ. پھر وہ نہا کے آئے تو پھر آمنہ سے مباشرت فرمائی اور رسول اللہ کی کنسپشن ہوئی. یہ تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر رسول اللہ کے جو طواف کعبہ ہے اس میں بڑے مسئلے ہیں حدیثوں کی روشنی میں. رسول اللہ جب طواف کعبہ کرتے تھے تو ایک نالا تھا سوکھا ہوا کعبے کے پاس, اور رسول اللہ طواف کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے, طواف کعبہ نہیں,
सही करते हुए वो उस नाले में भागा करते थे रसूल अल्लाह, और सहाबा रसूल अल्लाह की सुन्नत पूरा करने के लिए उस बहुत से सहाबी ऐसे थे जो बाद में भी उस नाले में तवाफ किया करते थे। अब मुझे बताएं सफा और मरवा की सही करने में नाला कहां से आ गया? वहां तो कोई नाला ही नहीं है। फिर दूसरी बात है, ये जो सफा और मरवा है ये तो छोटे छोटे पत्थर रखे हुए, ये कैसे हो सकता है कि रसूल अल्लाह की बड़ी मशहूर हदीस है कि रसूल अल्लाह कहते हैं ग्रोहे कुरैश अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस कोहे सफा के पीछे से एक लश्कर तुम पे हमलावर होने वाला है तो तुम्हारी बात पे यकीन करोगे? तो वो कहते हैं हाँ करेंगे, तुमने तो हमसे कभी झूठ नहीं बोला। तो रसूल अल्लाह ने कहा तो चलो फिर अल्लाह पे ईमान ले आओ और मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पे ईमान ले आओ। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि सफा जो है उसके पीछे कौन सा लश्कर छुप सकता है? सफा की तो टोटल मेरे ख्याल है कि आधे कनाल की पौने कनाल की 1.5 कनाल की जगह होगी वो सारी, उसके पीछे कौन सा लश्कर छुप सकता है? सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए ये बातें समझ आती हैं कि ये काबा या मक्का जो है इसकी कोई हिस्टोरिक, आज तक अरबों को उधर से खुदाइयां होती रहती हैं, नई नई बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, कोई अंदर से आर्कियोलॉजिकल कुछ भी नहीं मिलता। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हर नई बिल्डिंग की जब बुनियाद खोदी जाती है वो वहां पे होता है, मगर आज तक कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई 360 बुतों का नहीं। अगर 360 बुत काबे में थे तो आप क्या समझते हैं कि आसपास काबे में और बुत नहीं मक्के में मिलने चाहिए? कोई भी नहीं मिला आज तक। कोई सेटलमेंट का ऐसा कोई वो नहीं मिला, मतलब निशान नहीं मिला, कोई इतनी कोई सिग्निफिकेंट। मतलब अभी हमने इब्राह के हाथियों की बात की थी, अगर 1000 हाथी मरे हों, 10 भी मरे हों, तो कहीं ना कहीं से तो कोई हड्डी छोटी मोटी तो हाथी की मिल जानी चाहिए ना, मिली नहीं आज तक। क्यों नहीं मिली? तो ये सारा झूठ है, ये लेजेंडरी हिस्ट्री है। इस्लाम की जो अर्ली हिस्ट्री है ना, लेजेंडरी हिस्ट्री है। लेजेंडरी हिस्ट्री ये होती है कि छोटा मोटा कोई कर्नल होता है जिसके गिर्द और हिस्ट्री बनाई जाती है। ठीक है, तो ये लेजेंडरी हिस्ट्री है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये बात है। समझ गए? जी जी, थैंक यू गालिब भाई, वेरी हेल्पफुल। ठीक है, मैं फिर आऊंगा बाद में भी ना। चलें ठीक है, आइएगा फिर। सही है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।